ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जीवमुक्ति भागवत अष्टम अध्याय। जीव उवाच जहा कहिल पीताम्बर शुणी पवित्र मो शरीर। हे प्रभु देवनारायण आहुरी शुणिबाकु मन। जहा पचारिथिबि एबे आउ तो भेट नाही केबे। तुम्भ दर्शन असंभव भाग्य रे थिले परे हेब। अशेष धर्ममूर्ति कले तेबे तो दर्शन मिले। पापटे होइले बहुत तोर दर्शन नुहे प्राप्त। धर्म अर्जन करिबाकु मुहिटी जाउछि मर्त्यकु। तेणु मु पचारुछि तोते ज्ञान करिण हृदगते। सत्य धर्म रे जीवी चली जहा कहिल बनवाली। अल्प ज्ञान हेला जात कष्ट हेउछि अप्रमित। एहार ठारु बळी कष्ट कष्टरे के अटे गरिष्ठ। मरण बोली बोलिबार ताहार कष्ट की प्रकार। गर्भरे कष्ट जाणु अछि मरण कष्ट न जानिछि। दुहिता पुत्र पत्नी भाई किस करिवे पासे रही। जीवर होइले मरण किस करन्ति बंधुगण। छाड़िण गला बेले जीव हृदय से किपरि भाविब। पापी जीव को जंतुराण केमंत देउछि कषण। निर्जीव पदार्थ रे जीव थिबा पराये के करिब। सेथिरे जीवन न थाई किपरि तयार हुई। ताहा बुझाई कुह मते आश्चर्य लागे मोर चिते। मर्त्य को जेते जाइछन्ति कि रूपे कले जंत्रपाती। सकल कुह नारायण शुणी संतोष हेब मन। श्री नारायण उवाच जेते तू पचारिछु जीव सबु अटई असंभव। जीव मरण कथा शुण जीवर होइले मरण। शरीर मध्यरु से जीव जीवार कष्ट असंभव। ताहा किपरि शुण तुहि जीवर जेबे जीव जाई। संसार ठारू जेते कष्ट कष्टरु कष्ट से गरिष्ठ। अत्यंत कष्ट रे जीवन पिंडरु जाए पंच प्राण। संसार
ଦେହରେ ଯେତେ ଅଛି ବ୍ୟାଧି ସବୁକୁ ଅଛି ମହୌଷଧି ଔଷଧ ଦେଲେ ହୁଏ ଉଣା ବୁଝାଇ ବ୍ୟାଧିର ଯାତନା ପିଣ୍ଡରୁ ଜୀବ ଯିବା କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବ୍ୟଥା ପିଣ୍ଡରୁ ଯେବେ ଜୀବ ଯାଏ ଫେରିବା କଥାଟି ନଥାଏ ସେହି କାରଣୁ କଷ୍ଟ ତାର କାହାକୁ ନ ହୁଏ ଗୋଚର ଯେବେଟି ସେ ଜୀବ ଫେରନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତା କହିଲେ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରଚାର ବ୍ୟାଧିର କଷ୍ଟ ପରକାର ରୋଗର କଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ କିଏ ବା ତାଠାରୁ ଗରିଷ୍ଠ ରୋଗର କଷ୍ଟ କେଉଁ ପରି ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ ଜୀବଧାରୀ ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି କହୁଛି ଶୁଣ ତାର ରୀତି ଉଦର ବ୍ୟଥା ଜ୍ୱର ବାତ ଶୁଣା ପୋଖରୀ ସନ୍ନିପାତ ମଳକଣ୍ଟକ ଆଖି ଫୁଲା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଡ଼ ଘୋଡ଼ା ଏହି ପ୍ରକାର ନାନା ରୋଗ ଜୀବ ଶରୀରେ करे भोग औषध खाई से वेदना सकल होई जाए उणा रोग जेबे
ବହଲ ବହଲ ନିଜ ଶରୀରେ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ଯେ ପରି ମରଣ କଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ନଥାଇ ଜୀବକୁ ଜୀବ ମରଣ କଷ୍ଟ ଏହି ସେ କଷ୍ଟ କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମରଣ ହୋଇଲେ ନିକଟ ଆତ୍ମା ହୁଇ ଛଟପଟ ମରଣ ହୋଇଲେ ନିକଟ आत्मा हुई छटपट मृत्युता शरीर रे पशी काल सर्पर प्राय दंशी से विष प्रत्येक शिरारे अग्निर ज्वाला परकारे जलाई शरीर को दिए तापे जीवन घुमाए बातुल प्राय कहे भाषा बढ़ाए चतुर्दिगे आशा से आशा न हुए पूरण घाटी हुई पंच प्राण शूली रे बसी थिबा परी से कष्ट सहित न पारी जम सहित दूत गण पाशरे था त्रिवेणीण चित्रगुप्त तो पांजी धरी लेखई पाप को पचारी जेते करिबा पाप मान आउ जेते को दान धर्म सकल लेखई पचारी तापासे जम दंडधारी चर्म दौड़ी काल फास पकाई धरी थिब केश जमगणता पाशे रही नानादि भय को देखाई अनेक कष्ट देउथिबे निर्दय माड़ कुमारिबे हेमंत समय तोहर पुत्र कलत्र परिवार बेढ़ीण बसी कांदुथिबे तो कष्ट केही न जानिबे
ବସିଥିବୁ ତୁହି ଝାଙ୍କିବେ ସର୍ବେ ପାଶେ ରହି ତୋହର କଷ୍ଟ ଅପ୍ରମିତ ସେମାନେ ଲୋଡ଼ୁଥିବେ ବିତ ରୋଗରେ ବେଶୀ ଦିନ ପଡ଼ି ଅରଜି ନଥିଲେ କଉଡ଼ି ନଥିଲେ ତୋର ପାଶେ ଧନ ହୋଇଥିଲେ ତୁ ଭିନିମାନ मरिबा समय तोहर किए से न जीव पाशर उत्तम होइला बोलिबे अति आनंद सर्वे हेबे बांधी घोषारी घेनी जाई पोती फोपाड़ी देवे नहीं थिले तो देहरे पदार्थ बाहर करी बेतुरित सुवर्ण वस्त्र अलंकार बाहर करिवे सत्वर घर को न आसिबा पाई पिलांकु से देवे डियाई बहुत लोभ थिले तोर समस्ते करिवे विचार जेमंत न पारिबु उठी लुहा कंटा को देवे पिटी कांडर निंदा कथा डरी तो प्रेत क्रिया देवे सारी से दिनु हेलु तुही भूत छाड़िलु धन दारा सुत निर्धनी रोगीर मरण ए रूपे करिवे विधान धनीर मरण किपरि से कथा सुन कर्ण डेरी जदि तोहर थिब धन देखि आसिबे बहुजन सुली रे बसी थिबु तुही तो पासे जम दूते रही छेल घिड़िसा मुदुगर सकती मुनिया तुमर बेढ़ी समस्ते मारुथिबे अप्रोध किछि न रखिबे पुत्र भारिजा पासे रही कांदिबे तोर गुण गाई निर्माल्य पानी गंगा जल रखिथिबे तो मुंड तल तो मुखे देउथिबे बसी ब्राह्मणे जमा हेबे आसी बसन हाटुआ चाउल आलू परिबा फलमूल
ବୈତରଣୀ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଧାନ ଦେବେଟି ନିନ୍ଦାକୁ ଡରିଣ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଦେଖିବା ସକାଶେ ଅନେକ ଜମା ହୋଇବେ ତୋର ପାଶ ଧନରେ ସବୁଙ୍କର ଆଶ ପୁତ୍ର ଭାରିଜା ପାଶେ ଥାଇ କାନ୍ଦିବେ ତୋର ଗୁଣ ଗାଇ ତୋଠାରେ ବହୁ ଲୋଭ ଅଛି ସତେ କି ନପାରେ ମୁରୁଛି ପତ୍ନୀ ତୋ ପାଶେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ଭ୍ରମ ହୋଇଣ ଜୀବ ପଡ଼ି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ବେଶ କରି ସଙ୍ଗେ ନ ନେଇ ଗଲ ଭାରି କିପରି ଧରିବି ଜୀବନ ମୋହର କର୍ମ କେଡ଼େ ହୀନ ଉଚ୍ଚରେ କରିଣ ମୋ ବାଳି ତଳେ ସେ ପଡ଼ୁଥିବ ଢଳି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବ ଧନରେ ତାର ମନ ଥିବ ତୋର ଶରୀରେ ହାତ ମାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଡାକିବେ ଉଚ୍ଚ କରି ପଦେ କଥାକୁ ଦିଏ କହି କିସ କୋଠାରେ ଅଛ ଥୋଇ କାହାକୁ କେତେ ଅଛ ଦେଇ ସେ କଥା ଜଣା ଯାଉ ନାହିଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିବା କଞ୍ଚି କାଠି ଖୋଜିଣ ଧରିବ ସାଉଁଟି ତୁଛାକୁ ସକ ସକ ହୋଇ କାହାକୁ କିସ ଦେବ କହି ତାର ଭେଳିକି ଦେଖି ଲୋକ ସମସ୍ତ ହେବେ ସକ ସକ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକ ମେଳ କାନ୍ଦିବେ କରିଣ ଚହଳ ମାଠିଆ ନିଆଁ କୁଲା କାଠ ସବୁ କରିବେ ଏକଜୁଟ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦିବେ ପିତା ମୋର ଧନ କରିଲେ ନାର ଖାର ପର ହାତରେ ଧନ ଦେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଏବେ ମୁଁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି କେମନ୍ତେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବି କେତେ ରଖିଛ କେଉଁଠାରେ କିଛି ତ ରଖି ନାହ ଘରେ ଦୁହିତା ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର ହଲାଇ ତୋହର ଶରୀର କି କର୍ମ କଲ ବାପା ବୋଲି ଉଚ୍ଚରେ ପଡ଼ିବେ ଓବାଳି ଧନରେ ସବୁଙ୍କର ଆଶ ବେଢ଼ି ରହିବେ ଚଉପାଶ ତୋ କଷ୍ଟ କେହି ନ ଜାଣିବେ ନିନ୍ଦାକୁ ମାତ୍ର କାନ୍ଦୁଥିବେ ଯମ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟ ବେଶୀ ଦେଉଥିବେ ତୋ ପାଶେ ବସି ଶବକୁ ସାରଗୁଣା ପରାଏ ବେଢ଼ିଣ ରହିବେ ସଭିଏଁ ଏମନ୍ତ କଷ୍ଟ ଯାତନାରେ ରହି ଭାବିବୁ ତୋ ମନରେ ଅନେକ ପାପ କର୍ମ କରି ଧନରେ ଥିଲି ଘର ଭରି ନ ଦେଇ ନ ଖାଇ ପେଟକୁ କିଛି ମୁଁ ନ ନେଲି ବାଟକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଚୋରପଣ ଖଣ୍ଟପଣରେ ଆଣି ଧନ ଅନେକ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଗର୍ବରେ ପର ନାରୀ ହରି ମଦିରା ପାନ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାନା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ଦେଖାଇ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସେ ଦେଇଅଛି ବିଷ ମୁହିଁ ତ ନ କଲି ସୁକର୍ମ ପାପେ ଭରିଲି ଆଣି ଧନ ନ ସେବି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ କଲି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବଚନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନ ମାନିଲି ମାୟାରେ ପଡ଼ି ବାୟା ହେଲି ମାରି ଡରାଇ ବହୁଜନ ଗର୍ବରେ କଟାଇଲି ଦିନ ଧନ ମଦରେ ମତ ହୋଇ ମୁଁ କାର ବଚନକୁ କହି କିଛି ନ କଲି ଦାନ ଧର୍ମ ଭଜିଲି ନାହିଁ ହରି ନାମ ସେଥିର ଫଳ ପାଉଅଛି ପାରିଲି ନାହିଁ କରି କିଛି ଜାଣି ଜାଣି ମୁଁ ପାପ କଲି ତେଣୁଟିଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲି ପୁତ୍ର ଭାରିଜା ମୋର ମୋର ବୋଲିଟି କଟାଇଲି କାଳ ମାୟାରେ ଥିଲି ଲୋଭ କରି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରି କେହି ବା ରଖି ନ ପାରିଲେ
ଯମ ହାତରେ ମୋତେ ଦେଲେ। କାନ୍ଦିଲେ ନ ଛାଡ଼େ ଜୀବନ ବେଢ଼ି ଧରନ୍ତି ଯମଗଣ। ଝିଙ୍କି ଓଟାରି ମାଡ଼ ମାରି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କାଗୁହାରି। ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ କାହା ହାତରେ ହେଲା ନାହିଁ। ତାର ମନରେ ଥିବା କଥା ଜାଣଇ ସେ ଯମ ଦେବତା। ମନକୁ ଜାଣି ମାୟା କରି ନିୟଇ ଜୀବନ ଓଟାରି। ଗଳାରେ ଚମର ଦଉଡ଼ି ଭିଡ଼ିଣ ଅଣ୍ଟାରେ ଘୋଷାଡ଼ି। ଦୂତେ ପଛରେ ବେଢ଼ିଥାନ୍ତି ବିଧା ଗୋଇଠା ପ୍ରହାରନ୍ତି। ଲୁହାର ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ତାହାର ଶରୀରେ ପ୍ରହାରୀ। ଦେଇଣ ନାନାଦି କଷଣ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି ଯମଗଣ। ଚିତ୍ରଗୁପତ ପାଞ୍ଜି ଧରି ଯମକୁ କହିଲେ ବିଚାରି। ସେହି ପାପକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ନେଇ ପକାନ୍ତି ନର୍କ କୁଣ୍ଡ। ଯମର ଦୂତେ ବେଢ଼ିଥାନ୍ତି ଷୋଳଶକତି ପ୍ରହାରନ୍ତି। নানা প্রকারে দেই শাস্তি পচারি পচারি মারন্তি। তাহাঙ্ক ঠারে নাহি দয়া তাঙ্কর ভয়ঙ্কর কায়া। দয়া ধরম কিছু নাহি মরিবা বৃত্তিটি অটই। গুহারি শুଣିବାକୁ ଜଣେ କେ ନାହିଁ ଯମର ଭୁବନେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ବଳିଷ୍ଠ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବ କଷ୍ଟ। ତାହାକୁ ଆହାର ନ ଦେଇ ମାରନ୍ତି ଶୁଖାଇ ଶୁଖାଇ। ନର୍କ କୁଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ନେଇ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ। নানা প্রকারে মারি মাড় ভাঙ্গি দিয়ন্তি হাড় গোড়। ছাতি হাতরে কଣ୍ଟା পিটি গছরে বাঁধি তার চুটি। তা তলে অগ্নি দিয়ন্তি জালি কষ্টরে পড়িলে বোয়ালি। লুহার ছেল ভিড়ি সারে বসান্তি তাহার শরীরে। তো
ଲହୁ ଆଣନ୍ତି ଦୂତଗଣ ତପତ ଜଳେ ପକାଇଣ ତଳେ ଭରନ୍ତି କାଷ୍ଠ ନେଇ ଜାଳରେ ସେ ପାଣି ଫୁଟାଇ ଚର୍ମକୁ କରନ୍ତି ବାହାର ମାଉଁସ ସିଝିଲେ ତାହାର ଯେବେ ସିଝଇ ହାଡ଼ ରସ ସେଥିରେ ନ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷ ତାତଲା ତମ୍ବା ବଟା ପରେ ନେଇଣ ରଖନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଚାରିପାରୁ ସେ ଦୂତ ଥାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାରନ୍ତି ଏ ରୂପେ ଦେଇ ନାନା ଦୁଃଖ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି ନରକ ତା ପାପ ଯେବେ ସରିଯିବ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେବ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ଇ ନାନା ଯୋନିରେ ଭୋଗ କରିବ ପାପମାନ ଏକଥା ଅଟଇ ନିଦାନ ଯମଯାତନା ଏହି ରୂପେ ପାପ ଭୋଗଇ ଯିବ ଆପେ ଧର୍ମ ପାପର ଏହି ଭେଦ କହିଲି ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଧର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ପାପରେ ନରକେ ଗମନ ପିଣ୍ଡରୁ ଜୀବ ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଶରୀର ରହିଯାଏ ପଡ଼ି ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବ ଥିଲେ ରହି ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରକାରେ ଚାଲଇ ପିଣ୍ଡଟି ଘଣ୍ଟା ପରକାର ପଞ୍ଚି ଅଟଇ ଜୀବତାର ଶୁଣ ତୁ ଜୀବ ମନ ଦେଇ ଘଣ୍ଟାର କଥା କହିବ ପିଣ୍ଡ ଦଇବ କଲା ପରି ଘଣ୍ଟାଟି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଖିଣ ଘଣ୍ଟାଟି ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ ଖପର ଲୁହାରେ ତିଆର ତାହା କରିଛି କାରିଗର নানা প্রকারে চক্র করি ঘণ্টা ভিতরে অছি ভরি বাহারে জানি বার পাই ঘণ্টা মিনিটি কণ্টা দূর
से केन बोली गोटे कंटा एपरी अछई तिनिटा कंचिकी रखिछि तहिरे ताहाटी अति जतन रे से कंची घंटार आयुष चालिले कंची हुए शेष चर्म ढांकुणी परकार खोलकु करिछि तयार से घंटा करिछि मानव घंटारे न थाइटी जीव आयुष पर कारे कंची प्रत्यह दिया जाउछि से कंची थिबा जाए चाले घंटा मिनिटी कंटा बुले बेल प्रमाणे मारे घंट डाक से हु कट कट कंची ताहार गले सरी शबद न हुए ताहारी घंटा मिनिटी कंटा मान पड़ी रही जे झास्तान कंची न सरी जेबे थाई केबे से बंद हुए नाही करिले ताहा कुआ कट बंद न हुए कट कट कंची थिवारु बुले से ही शबद करी चालुताई कंची ताहार गले सरी रही शबद करी जीवकु आयुष जे मंत घंटा को कंची से ही मत पिंडे आयुष थिबा जाए चालिबो जानो तू निश्चय कंची सरिले जीव रही मरण बोली ताकु कही घंटार प्रमाण ए जीव निश्चय बोली मने भाव घंटा को मनुष्य करिछि शरीर विधाता गढ़िछि मनुष्य ठारे ज्ञान थाई ज्ञानर बळे करे सेहि अन्य जीवरे नाही ज्ञान तेणुटी से माने अधम जेते पचारी थिलु मोते
सकल बुझाइली तोते श्रीवत्स पाढ़ी कहे गीते शुणिला जीव गर्भगते श्रीवत्स पाढ़ी कहे गीते शुणिला जीव गर्भगते आहुरी पचारिवा पाई रहिला प्रभु को अनाई आहुरी पचारिवा पाई रहिला प्रभु को अनाई आहुरी पचारिवा पाई रहिला प्रभु को अनाई। इति श्रीजीवमुक्ति भागवते मुक्ति पुराणे प्राकृत प्रबंधे जीवनारायण संवादे जमजातना जीव भावना बंधु बांधव विचार घंटा कथा वर्णने नाम अष्टम अध्याय।